all the things we remember when we do share the covenant meal. So I'm going to leave them here after. If anyone is interested, you can take one. And I thought I was ministering today, but Sergio, is ministering today. So Sergio, thank you. Thank you. Praise the Lord. Sí. Buenas tardes. Good afternoon. Es un privilegio compartir la palabra, como It's siempre a lo he dicho. privilege to share the word, like I've always said before. Y tuvimos ahí un pequeño intercambio con Sandra más. And we had a little exchange with Sandra. Y estábamos viendo quién compartía la palabra hoy. We were seeing who was going to share the word today. ¿Está permitido tuyo? Hola, hola. Sí. Dos. Yo le decía que compartiera a ella. I was telling Sandra to share, Y ella decía, no, comparte tú. and she was telling me, no, you share. Bueno, pero vamos a hacer la voluntad de Dios. But we're going to do God's will. Y dije, bueno, yo comparto hoy. And I said, okay, I'm going to share it today. Y es un tema que el Señor ha estado hablando en mi corazón de hace un tiempo atrás. And that this is a topic that the Lord has been speaking to my heart. Y como hijos de Dios, And as children of God, creo que en estos últimos tiempos I think that in this last times, hemos sido muy atacados we have been very attacked con pensamientos, with thoughts, con with situaciones. situations. Incluso cada uno de nosotros estamos pasando por situaciones difíciles en este Even momento. all of us and everybody here is going through difficult situations. Y esto es parte de la estrategia del enemigo. And this is part of the enemy's strategy. Él quiere distraernos He wants to distract us para que no cumplas la voluntad de Dios, so we don't fulfill God's will, para que no cumplas el propósito de Dios. so you don't fulfill God's purpose. Y yo estaba ahí estudiando And I was studying, y el Señor hablaba a mi corazón and the Lord spoke to my heart hace un tiempo atrás a little bit of a time ago acerca de el velar y el ser sobrios. about being sober and vigilant. Y eso es algo muy importante que debemos llevar a cabo nosotros los And hijos de Dios. that's something that we as children of God, we have to be very careful about. Pero It's very important. Pero desafortunadamente nos distraemos tanto But we unfortunately get so distracted con todo lo que estamos viviendo, pasando. with everything we're living or going through. Y yo estaba allí estudiando acerca de este tema And I was studying about this topic, y el Señor empezó a hablar a mi corazón. and the Lord began to speak to my heart. Y voy a seguir las notas como las tengo porque no quiero desviarme del tema. And I'm going to follow my notes just as I have them written because I don't want to go off topic. Pero yo le pido al Espíritu Santo But I ask the Holy Spirit que este mensaje sea penetrado en su corazón de usted that this message may go deep into your heart y que usted lo reciba and for you to receive it en su espíritu in your spirit para que comencemos a trabajar so we may begin to work para poder sobresalir to be able to o caminar más allá, so we are able to walk even beyond, aún en medio de los tropiezos, even going past all the difficult aún en medio de circumstances, las circunstancias. even in the middle of circumstances. Entonces, yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad So I give the Lord thanks for this opportunity, y le pido a usted que abra su corazón. and I ask you to please open your heart. Tal vez es un tema que usted ha escuchado, Maybe this is a topic you've heard before, pero es necesario but it is necessary que lo recordemos siempre. for us to always remember it. Recuerde que usted tiene un enemigo Remember that you have an enemy, y ese enemigo no solamente lo va a atacar una vez, and that enemy is not only going to attack you once, sino todo el tiempo. but all the time. Just push one.
That's the post one and top. Yeah. Tenemos un enemigo. So we have an enemy. Ese enemigo no se cansa de atacarlo. The enemy never gets tired of attacking us. Por eso el Señor quiere que estemos atentos. That's why the Lord wants us to be watchful, to be watching. Y el apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro capítulo 5 And verso Apostle 8. Peter wrote in 1 Peter 5 verse 8. Sed sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. And 1 Peter 5:8 says, "Be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour." Lo primero que debemos entender y saber The first thing that we need to know and understand es que el diablo es un imitador, is that the devil, he is an imitator. un mentiroso, He's a liar, un pervertidor, perverser, y trata de pervertir la escritura. and he tries to pervert scripture. Él quiere aparentar ser un león, He wants to appear like a lion. pero usted y yo sabemos que hay un solo león, But all of us, we know that there's only one true lion, y es el león de la tribu de and Judá, that's the lion of the tribe of Judah, y ese es nuestro Señor Jesucristo. and that's our Lord Jesus Christ. De acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 5, verso 5, According to what Revelations 5 verse 5 says, donde nos dice: where it tells us, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. in Revelations 5:5 it says, "But one of the elders said to me, Do not weep. Behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the scroll and to loose its 7 seals." El león de la tribu de Judá ha vencido. The lion of the tribe of Judah has conquered. Jesucristo ha vencido. Jesus Christ has conquered. Sin embargo, tenemos un enemigo, Even though he has conquered, we have an enemy. y este enemigo siempre anda como un león rugiente, And this enemy is always going about like a roaring lion, al acecho. hunting. Anda tratando de cazar una presa, Is trying to hunt a prey. anda tratando o alrededor de seleccionando una víctima. It's like walking around trying to select a victim. La escritura dice que anda buscando a quien devorar. The scripture tells us that he's looking who to devour. Por esta razón, For this reason, la escritura también nos dice the scripture also tells que us necesitamos that we need ser sobrios. to be sober. ¿Qué significa ser sobrios? And what does being sober mean? Ser sobrio significa Being sober means tener una mente clara, having a clear mind, una mente sensata, una mente pura, a pure mind, una mente moderada a moderated mind en todos los aspectos de nuestra vida. in every aspect of our lives. Tienes que tener una mente clara. You have to have a clear mind. Y eso es lo que muchas veces nos hace falta a nosotros. And that's what we lack a lot of times. Tener una mente clara. Most of the time we don't have a clear mind. Clara de quién es Cristo. Clear of who Jesus is, of who Christ is. Clara de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Clear of what Christ has done in your life. Tú ya no eres una víctima. You're no longer a victim. Tú ya fuiste comprado You're already bought with a price. con precio de sangre. With a price of blood. Tú ya no eres un esclavo. You're no longer a slave. Eres una persona libre. You're a free person. Cristo nos hizo libres. Christ made us free. Él pagó He paid nuestra deuda. our debt. Pero muchas veces vivimos como esclavos. But a lot of times we live like slaves. Y esto es porque no tenemos una mente clara. And that is because we don't have a clear mind. Por eso el Espíritu Santo nos quiere enseñar That's why the Holy Spirit wants to show us lo que implica what it implies, tener una mente clara o velar o ser sobrios. what it implies to have a clear mind or to be sober. Porque esto implica Because this implies controlar las pasiones e impulsos that we need to control the passions or desires y no dejarse llevar por el desenfrene. and not allow ourselves to be moved by the lack of self-control, No dejarse llevar también por el libertinaje. or allowing ourselves to be led by lusts. El ser sobrios tiene como objetivo Being sober has as a goal
Evitar tanto que las acciones como el comportamiento, to prevent actions and character al estar descontrolados, te conduzcan a un estado de debilidad espiritual. Being sober has as an objective or goal to stop your actions as well as your character or the way you act, to have a lack of self-control that may lead you into a state of spiritual weakness that will make you vulnerable. Porque cuando nos descuidamos, Because when we don't pay attention or we're vulnerable, nos empezamos a debilitar espiritualmente we begin to weaken spiritually, y nos hacemos vulnerables. and we become vulnerable. Un león antes de atacar una manada, A lion, before attacking a herd, primero los observa. first lion watches. Después de observarlos, selecciona una víctima. After watching and observing, he selects a victim. Y por lo general, siempre fija su mirada en la más débil. And usually it always locks its eye or keeps his eye on the weakest O en la más despistada. or the one that's not paying attention. ¿Por qué? Why? Porque al ser la más débil o la más despistada, Because by being the weakest or the most distracted, termina convirtiéndose así en una presa más vulnerable. it ends up becoming into a vulnerable prey. Ese es el peligro That's the danger por el cual nosotros muchas veces somos atacados. by which we are attacked most of the time. Y esos ataques producen ciertos efectos en tu vida. And those attacks produce a lot of effects in your life Porque no estamos atentos. because we're not being watchful, we're not paying attention. Nos estamos fijando en todo lo que el enemigo está poniendo a nuestro alrededor, We're paying attention to everything that the devil is placing around us, todo lo que está pasando hoy en día. everything that's going on nowadays. Es difícil concentrarse en poner nuestra atención en las cosas de Dios en este momento, It is difficult for us to concentrate and place our attention in the Lord and what He's doing. porque hay muchos mensajes que se están llegando a tu mente. Why are there many messages that are coming to your mind? Porque no tenemos una mente clara. That is because we don't have a clear mind. ¿Y eso que produce en nuestras vidas? And what does that produce in our life? Debilidad espiritual. Spiritual weakness. Por eso el Señor hoy quiere que retomemos That's why the Lord wants us today nuestra fortaleza to regain our strength, para poder soportar los ataques del enemigo. to be able to support or resist the attacks of the devil. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Quiere decir que se convierte en un blanco perfecto cuando estás débil. Does it mean that you become a perfect target whenever you're weak? Cuando tu debilidad espiritual mengua, When you're spiritually weak, o tu vida espiritual, más bien dicho, mengua, or your spiritual life is lacking, la debilidad weakness te hace vulnerable. makes you vulnerable. Y ahí es donde el enemigo trabaja. And that's where the devil works. Si usted se ha dado cuenta, If you realize, usted ha sido atacada muchas veces. many of the times you have been attacked. Todos hemos sido atacados muchas We veces. have all been attacked many Pero si times. usted empieza a recordar algo, But if you begin to remember, ¿cuál es su reacción? if you go back and remember your reaction, ¿Cómo responde how you responded a estos ataques? to those attacks, Empieza confesando lo que el ataque dice. Puede ser en la enfermedad, una enfermedad. the way you responded, did you begin to perdón, dilo otra vez. Puede ser en un diagnóstico médico. It could be the way you reacted whenever they give you a medical report. Puede ser en tu área financiera, It could be even a situation with your financial, your economic side, en tu vida familiar. or your family. ¿Cómo respondemos a estos ataques? How do we respond to these attacks? Debemos ser sensatos We have to be wise o inteligentes or smart para poder responder correctamente. to be able to respond correctly. El enemigo es muy astuto. The enemy is very
It's muy very. No, it's very. Yes, sly. él tiene muchos argumentos, He has a lot of arguments, pero el argumento más fuerte que él tiene en contra de ti but the strongest argument that he has against you es lo primero que confiesas is the first thing that comes out of your mouth cuando viene la situación a tu vida. whenever a situation presents itself in your life. Por eso cuando usted dice me voy a enfermar, se enferma. That's why whenever you say, "Oh no, I'm getting sick," you get sick. Me va a pasar esto y pasa. Or you say, "Oh, this is going to happen," and it happens. Porque esto se lleva a cabo en un ámbito espiritual. Because this happens in a spiritual environment. Y usted está dando permiso para que eso pase. And by declaring, you're giving permission for the things to happen. Por eso debemos velar. That's why we have to be watchful. Por eso debemos ser sobrios. That's why we have to be sober. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. And that's what Apostle Paul is saying right here. Tenemos que ser sobrios y velar. We have to be sober and watchful and be vigilant. Hoy en día tenemos una condición actual Nowadays we have a condition que muchas veces no nos permite escapar that a lot of times does not allow us to escape de nuestro depredador our o nuestro atacante. enemy or the one that's hunting us. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. We have to change our mentality. Tenemos que comenzar We have- a fortalecer We have to start strengthening mi vida espiritual. our spiritual lives. Debemos fortalecernos en el poder de su palabra. We have to strengthen ourselves in the power of His Word. No podemos pelear una guerra en nuestras propias fuerzas. We cannot fight a battle in our own strengths. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, verso 10 y 11. Let's look at what Ephesians 6 verses 10 and 11 say. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. No dice que peleemos con nuestras fuerzas. It doesn't say fight with your own strength. No dice que resistamos con nuestras It doesn't fuerzas, say to resist in your own strength, sino con el poder but with the power de su fuerza. of His might. Mire lo que está diciendo. No bases la resistencia a tu enemigo conforme a tu fuerza o a tu conocimiento. Look, this verse is telling us that we should not put our base or use the foundation of our own strength as a way to resist the enemy. Dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. It says, strengthen yourself in the Lord and the power of His might. Es el Señor quien nos capacita para enfrentar todos los obstáculos. It's the Lord the ones that give us the capacity to overcome all the obstacles. Es el Señor quien nos capacita para enfrentar todas las artimañas del enemigo. It's the Lord the one that gives us the ability to come against any work of the devil. Por eso el verso 11 dice lo siguiente: That's why verse 11 says the following. vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verse 11 says, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Hoy en día hay muchos hijos de Dios. Hoy tenemos, ¿cómo lo digo? Hay muchos hijos de Dios hoy en día teniendo esta misma actitud de presa despistada. And today we can see many children of God having the same attitude or character where they're very unaware of what's going on, of being unaware prey, a prey that's not paying attention, De presa vulnerable. of a vulnerable prey. Y esta actitud nos conduce a una debilidad espiritual, And this way of acting leads us to a spiritual weakness, haciéndote más vulnerable making you more vulnerable hacia los ataques de tu enemigo. against the attacks of your enemy. Tenemos muchos hijos de Dios hoy en día así, And we have many children of God acting that way today, donde nuestra fe está siendo atacada where our faith is being attacked. y nuestra fe ha ido menguando. And our faith has begun to lack or go downfall. Entonces quiere decir que nuestra fe se ha debilitado
a consecuencia de los ataques del enemigo? So does this mean that our faith has become weaker as a consequence or as a result of the attacks of the enemy? ¿Será por eso que nuestra fe no crece? Is that why our faith is not growing? Podemos decir que sí, We could say yes, pero en realidad no. but in reality, no. Tu fe no va a menguar por los ataques del enemigo. Your faith is not going to lack or get weaker because of the attacks of the enemy. Tu fe va a menguar Your faith is going to get weaker porque no la estás alimentando correctamente. because you're not feeding it correctly. No le estás dando el alimento que You're necesita. not giving it the food that it needs. Recuerda que el enemigo está vencido. Remember that the enemy, he is defeated. Entonces, tu fe no mengua por los ataques de tu enemigo. So your faith doesn't decrease or lack because of the attacks of the enemy. Es porque no la estamos alimentando. It's because we're not feeding it. No le estamos dando el alimento necesario, We're not giving it the necessary food or nutrients, las proteínas que the necesita. proteins that it needs. Muchas veces pensamos que asistir a la iglesia y seguir ciertos programas es suficiente. Many times we believe that going to church or just seeing different services or programs is enough. Que con eso nos va a alcanzar para resistir las acechanzas del That with enemigo. all of that we're seeing or gaining, we're going to be able to resist the attacks of the enemy. Pero no, somos llamados a trabajar en nuestra vida espiritual diaria. But no, we're called to work in our spiritual life daily. Nuestra fe se está debilitando Our faith is getting weaker, no por los ataques. not because of the attacks. Nuestra fe se está debilitando Our faith is getting weaker por no estar siendo alimentada, because it's not being fed, sustentada, sustained fortalecida strengthened con el poder de la palabra de Dios. with the power of the Word of God. Quiere decir que mi relación con Dios se ha ido enfriando. That means that my relationship with the Lord has been getting colder. Un cristiano se vuelve presa fácil y vulnerable A Christian becomes a weak and vulnerable prey cuando descuida su vida espiritual, when they are no longer watchful of their spiritual life, cuando se aísla de la comunidad de fe, whenever they get isolated from the community of faith, aun cuando ignora puntos de debilidad donde ha habido pecados. even when they ignore points of weakness where sin has come in their lives. La falta de carácter de Cristo en su vida, The lack of character of Christ's character in their life. la falta de oración persistente, The lack of persistent prayer. la inmersión o ir más profundo en la palabra de Dios. The lack of going deeper into the Word of God. O sea, no se trata solo de conocer de Dios, So it's not only about knowing God. no se trata solo de conocer de Cristo, It's not only knowing about Christ. se trata de vivir como Cristo, It's about living like de caminar Christ. como To Cristo, walk like Christ. de manifestar a To Cristo. manifest Christ. De eso se trata nuestra fortaleza espiritual. That's where our spiritual strength is about. Por eso anteriormente leíamos que nuestra fuerza no está basada o nuestro triunfo no está basado en nuestras fuerzas, That's why we were reading that our victory is not on our own strength, sino en el poder de su fuerza. but it is in the power of His might. Es el Señor, It's the Lord. es Dios quien nos capacita It's God who gives us the ability. Dios quien nos fortalece. Equips us. He's the one that strengthens us, para que salgamos victoriosos. so we may come out victorious. ¿O a poco usted no cree Or do you not believe que Dios puede, con una sola palabra, that with only one word, impedir que el enemigo lo ataque? God can stop the enemy from attacking you? Él puede hacerlo, He can do that. pero ¿por qué no lo hace? So why does He not do it? Usted se ha preguntado por qué el enemigo no impide por qué Dios no impide que el enemigo me ataque. Have you wondered why the Lord doesn't stop the enemy from attacking you? Él quiere enseñarnos cosas nuevas, He wants to teach us new things, aún en medio de los ataques. even in the midst of the attacks. Y lo que nos quiere enseñar And what He wants to show es a us depender de Él, is to depend on Him, es a fortalecernos en Él. is to be strengthened in Him. Recuerde que usted va a pasar una eternidad con Él Remember that you're going to have eternity with y Él nos Him, está preparando en esta tierra. and He's preparing us here on earth. El enemigo está vencido, The enemy, he's defeated, pero aún así nos sigue atacando. but he's still attacking. Pero el Señor quiere fortalecernos, But the Lord wants to strengthen us. quiere que crezcamos espiritualmente, He wants us to grow spiritually. quiere que cuando venga una situación a tu vida tú contestes correctamente, He wants that
whenever a situation comes to your life, He wants you to respond correctly, conforme a lo que en la palabra está escrito de ti. according to what the Word is saying about you. Tenemos que ser ese tipo de creyentes We have to be that type of believer, que experimenten, that experience, pero que no decaigan, but that they don't fall. que sigan adelante en medio de las situaciones difíciles. The type of believer that keeps going even in the midst of difficult situations. No debemos darle ninguna ventaja sobre nosotros al We enemigo. shouldn't give the enemy any type of advantage over our lives. Por eso Efesios capítulo 4, versos 26 y 27 dice lo And that's siguiente: why Ephesians chapter 4 verse 26 and 27 says the following. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El 27 dice: ni deis lugar al diablo. Ephesians 4:26 through 27. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Entonces nos damos cuenta quién es el que le da el derecho legal al enemigo de que te ataque. So do we realize who's the one that's giving place to the enemy? Somos nosotros, It's us. Dios no. It's not God. Dios te da la fuerza God gives you the strength para que resistas, for you to resist, pero tú tienes que ser capacitado but you have to be equipped y educado and educated, espiritualmente hablando spiritually speaking, para poder resistir estos ataques. to be able to resist those attacks. No des lugar al diablo. You should not give place to the devil. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad. It's your responsibility and my Porque responsibility. si le damos lugar, Because if we give him place, él va a entrar a tu territorio he's going to enter into your territory y te va a robar. and he's going to steal. Por eso 2 de Corintios capítulo 2 verso 11 That's why 2 Corinthians chapter 2 verse 11 nos dice: tells us, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. lest Satan should take advantage of us. We are not ignorant of his devices. No ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus ataques, We do not ignore his devices or his attacks. no ignoramos sus estrategias. We don't ignore his strategies. Pero no podemos permitir But we cannot allow him que entre a nuestro territorio for him to enter into our territory y tome posición and take dominion or possession de lo que Cristo ya te ha dado. of what Christ has already given you. Tú eres responsable You're responsible de sobreguardar of taking care or protecting tu vida espiritual, your spiritual life, la vida que Cristo te ha the dado. life that Christ has given you. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, That's why us, the children of God, los que hemos creído y confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, those who have believed and confessed Jesus Christ as our Lord and Savior, estamos siendo llamados we're being called a ser sobrios to be sober y a velar. and to be watchful, vigilant. ¿Qué significa velar? What does it mean to be vigilant? Significa estar atentos, It means to be watchful or careful. significa estar despiertos, It means to be awake. significa estar alerta, It means to be alert, especialmente en un sentido espiritual. especially in a spiritual way. Nuestra fe debe estar todo el tiempo activa, Our faith should always be active, sustentada y alimentada, sustained, and nourished, fortalecida strengthened con la palabra de Dios. with the Word of God. Si nosotros no tenemos nuestra fe activa, If we don't have our faith active, no nos vamos a dar cuenta we're not going to realize cómo responder how to respond, y el enemigo va a ganar ventaja. and the enemy is going to take advantage. Por ejemplo, For example, si usted sabe que si usted sabe que un ladrón va a If- venir a su casa, if you know that a robber is going to come into your house, también es su enemigo. it's also your enemy. Pero bueno, ese era algo fuera del texto, pero si usted sabe que un ladrón If you know that a robber se aproxima a tu casa, it's getting closer to your house, ¿usted se acostaría a dormir tranquilamente? would you just go to sleep calmly and peacefully? ¿No estaría vigilando? Would you not be watchful? Si usted se duerme, If you fall asleep, este ladrón puede entrar a su casa this robber can come into your house y robar sus and pertenencias. steal your things. Entonces, ¿qué nos toca hacer? So what do we have to do? Estar vigilando, We have to be vigilant, estar atentos, be watchful, alert, para no permitirle to not allow, el acceso
to not grant access a lo que nos corresponde. to what belongs to us. Bless you. Por eso es que hoy en día hay muchos creyentes estafados. That's why we have many believers nowadays that are O muchos cheated or have been cheated or their belongings have been stolen. creyentes que saben que tienen un enemigo Believers that know that they have an enemy y que ese enemigo anda rodeándolos, and that enemy is going around them, buscando la oportunidad para quitarles lo que es de ellos. trying to find an opportunity to take what's theirs. Él usa problemas, He uses problems. él usa situaciones, He uses situations. él usa conflictos He uses conflicts para robar tu atención. to steal your attention. Por eso el Señor nos dice That's why the Lord tells que nos us fortalezcamos en su poder to y en su be fuerza. strengthened in the power of His might. El ladrón quiere robarte, The robber wants to steal. quiere The thief. destruirte. The thief wants to destroy you. Por eso Jesús dijo en Juan 10:10, That's why Jesus said in John 10:10, dijo, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. in John 10:10, Jesus says, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Entonces los creyentes So believers, somos responsables we are responsible de velar of being vigilant en el espíritu, in the spirit, en la oración, in prayer, en la comunión, in communion por nuestra propia vida. for our own life. ¿Por qué? Why? Porque el diablo anda con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. Because the devil, he is very angry at the fact that he has such a little or short amount of time left. Eso es lo que dice la Escritura. That's what the Bible says. Él anda desesperado He's desperate y él quiere destrozar a todo hijo de Dios. and he wants to destroy every single children of God. Entonces, si yo me descuido, So if I o- get distracted, él va a venir y me va a atacar he's gonna come and he's gonna attack y me, yo no voy a poder responder. and I'm not gonna be able to respond. Entonces, por lo tanto, yo debo mantenerme espiritualmente activo. So I must remain spiritually active. No importa los obstáculos que enfrente. It doesn't matter what type of obstacles I face. Debemos mantenernos We have to fortalecidos, we have to keep our strength or strengthened, llevando a cabo los planes de Dios. walking in the plans of God. Debemos crecer espiritualmente, We have to grow spiritually, aún en medio de los ataques. even in the midst of the attacks. Ahora, ¿cómo debemos cuidar nuestra vida espiritual? So how can we take care of our spiritual life? Renovando nuestra mente, Renewing our mind, día a día. day by day. ¿Con qué? How? With what? Con la palabra de Dios, With the Word of God, en oración, in prayer, con acción de gracias, with thanksgiving, teniendo comunión con el Espíritu Santo, having communion with the Holy Spirit, dejarme guiar por el Espíritu Santo. allowing myself to be led by the Holy Spirit. Debemos presentarnos delante de Dios. We have to present ourselves in front of God. Debemos fortalecernos en su We presencia. have to be strengthened in His presence. Debemos ser fortalecidos por el Señor. We must be strengthened by the Lord. Pero para poder ser fortalecidos, But in order to be strengthened, nuestro orgullo debe menguar. our pride has to Nuestro orgullo debe ir muriendo. begin dying, has to die. Porque solamente así el Espíritu Santo va a poder trabajar en nuestro Because corazón. that's the only way that the Holy Spirit is going to be able to work in our hearts. Debemos presentar nuestros cuerpos We must present our bodies como sacrificios. as living sacrifices. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1. That's what Romans 12:1 says. Nos dice, así que hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romans 12:1 says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Ahora el Señor le dice que usted entregue su cuerpo en sacrificio. So the Lord tells you to give your body in sacrifice. Dios no pide un sacrificio externo, God is not asking for an external sacrifice, sino interno, but an internal del sacrifice corazón. of the heart.
Y esto es para que no le demos ninguna oportunidad al enemigo de trabajar en nuestro corazón. And this is so we don't give the enemy any chance to work in our hearts. Cuando usted mantiene las puertas cerradas, Whenever you keep your doors closed, Satanás no puede robarte, Satan cannot come and steal your things. no podrá aniquilarte, He won't be able to kill you. no podrá tratarte como una presa fácil, He won't be able to treat you as a easy prey una presa vulnerable. or a vulnerable prey. No podrá eliminar nuestro progreso espiritual. He won't be able to erase our spiritual growth or progress. No podrá destruir nuestro testimonio en Cristo, He won't be able to destroy our testimony in Christ porque te estás fortaleciendo en Él. because you're being strengthened in Him. Pero si te descuidas, But if you are not careful, si abres la puerta, if you open the door, Él va a entrar He's going to come in y te va a hacer daño. and He's going to hurt you. Y eso va a producir en tu vida And that's going to produce in your life enojo, anger, decepción, uh, deception, y te va a ir alejando de la Es- comunidad de fe. and it's going to isolate you from the community of faith. Él quiere sacarte de la familia He wants to take you out of the a la cual family Dios te ha llamado. for the family that the Lord has called you in. Debemos ser inteligentes, We have to be smart. debemos ser sobrios y velar. We have to be sober and vigilant. Entonces un cristiano, para evitar ser robado, So a Christian to prevent, a Christian to prevent estafado, to be cheated or allow their things to be stolen, tiene que fortalecerse en fe, they have to be strengthened in their faith. también vivir en gozo Also live in joy y cumplir el propósito de Dios. and fulfill God's purpose. Y creo que allí, en esa área, es donde el Señor hablaba a mi vida. And I think that's in the area where the Lord was speaking to my life. Muchas veces en mi vida personal yo paso por situaciones A lot of times in my personal life, I go through circumstances, y hay cosas que a veces me molestan. and there are things that sometimes annoy me. Y esta mañana yo le decía a mi esposa, And this morning, I was telling my wife, hay cosas que yo veo que no me gusta I told her there are things that I see that I don't like, y eso produce un enojo en mi vida. and that produces an anger in my heart, in my life. Y cuando te enojas, And whenever you get angry, cuando empiezas a perder el gozo por el Señor, when you begin to lose the joy for the Lord, comenzamos a retirarnos poco a poco we begin to slowly isolate ourselves de esa necesidad de buscarle. or isolate ourselves from that necessity to search for Him. Comenzamos a dejar ese tiempo de oración. We begin to leave that time of prayer. Comenzamos a dejar ese tiempo de estudio. We begin to leave that time of studying. Estudiamos la palabra, pero ya no con la misma hambre. We might be studying the Word, but not with the same hunger as before. Oramos, pero por lo superficial. Or we may be praying, but only for the superficial. Y eso es porque nuestro enojo And that is because our anger o el enemigo está trabajando en esa área or the devil is working in that area, y poco a poco, and bit by bit or Sin- very slowly, sin darte cuenta, without realizing, empieza a ganar terreno. he begins to win. Empieza a ganar territorio en tu vida. He begins to slowly win or take control of territory in your life, Y no te permite cumplir and it doesn't allow you to fulfill el propósito de Dios correctamente. God's purpose correctly. Porque yo puedo decir, yo comparto la palabra de Dios. Because I can say I share the word of God. Yo voy a las prisiones a compartir la I go palabra de to Dios. prison to share the word of God. Pero si después de eso, But if after that, en mis siguientes días yo vivo con coraje o amargura, in my days after sharing the word, I live with anger or with amargura coraje, or bitterness, ¿estaré cumpliendo el propósito correcto de Dios? am I truly fulfilling the correct purpose of the Lord? ¿O lo estaré cumpliendo en la forma correcta? Or am I fulfilling that purpose in the correct way? Y muchas veces pasamos por esas situaciones. And many times we go through those situations. A veces hay personas en nuestro trabajo que por alguna situación nos hace enojar. There might be people in our work that for some situation they make us mad or angry.
El problema no es que te hagan enojar. The problem is not that they make you angry. El problema es cómo empiezas a vivir de ahí en adelante. The problem is how you begin to live after that. ¿Te acuestas a dormir con ese enojo todavía? Do you go to sleep with that anger? Y el siguiente día es lo mismo. And the next day, the same thing? Y te sientes tan mal que ya no quieres leer la palabra. And then you feel so bad that you don't want to even read the word. Te sientes culpable. You feel guilty. Y ahí es donde el enemigo está ganando terreno. And that's where the enemy's winning territory. Por eso el Señor nos llama a velar. That's why the Lord is calling us to be vigilant, Nos llama a ser sobrios. to be sober. En otras palabras, In other el words, Señor nos llama the Lord is calling us a fortalecernos en Él, to strengthen ourselves in Him, a resistir al enemigo. to resist the enemy. Santiago capítulo 4, verso 7 dice, James 4 verse 11 chapter 4 verse 7 says, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Quiere decir que yo tengo que acercarme a Dios. It means that I have to get closer to God. Si yo permití el enojo, If I allowed anger in my heart, yo tengo que pedirle perdón a Dios. I have to ask for forgiveness. Tengo que arrepentirme. I have to repent. Si cometí un error, If I made a mistake, tengo que ir a Dios I have to go to God y confesárselo and confess y arrepentirme and repent y no volverlo a hacer. and not do it again. Porque si me arrepiento, Because if I repent, pero lo vuelvo a hacer, but I do it again, sigue siendo lo mismo. it's still the same. El enemigo sigue ganando terreno en tu The vida. enemy keeps winning territory in your life. Entonces yo me tengo que acercar a Dios. So I have to get closer to God. Tengo que tener una comunión con Dios, I have to have a communion with una Him, relación con Dios. a relationship with Him. Debo mantenerme en su presencia. I have to keep myself in His presence. Debo estar en su presencia en oración, I have to be in His presence in prayer, en adoración, in worship, leyendo la palabra. or reading the Bible. Debo ser fortalecido, I have to be strengthened, conociendo knowing y viviendo de Él. and living from Him. A eso somos llamados. That's what we've been called to do. Debemos someternos We have to submit, A Dios. surrender to God, para poder resistir las acechanzas o los ataques de nuestro enemigo. to be able to resist the attacks of our enemy. Debo mantenerme firme con fe, I have to stay firm in faith, creyendo, believing, confiando en Dios and trusting in God y en el poder de su fuerza. and in the power of His strength, or in the power of His might. Eso significa ser sobrios y velar, That's what being sober and vigilant means. confiar en Él, To trust in Him, fortalecerte en Él, to be strengthened in Him, escuchar las instrucciones de Él, to listen to His instructions, manifestar la vida de Él. to manifest His life. Cuando yo vivo su vida, Whenever I live His life, el enemigo no me puede hacer daño. the enemy cannot harm me. Pero cuando yo quiero vivir mi vida, But whenever I want to live my life, ahí es donde el enemigo gana ventaja. that's where the enemy takes advantage. Debemos cerrarle la puerta a nuestro corazón. So we have to close the door of our heart. No debemos permitir que Él venga y nos ataque. We cannot allow the enemy to come and attack us. Y eso es lo que el Señor estaba hablando a mi corazón de hace un tiempo atrás. And that's what the Lord has been speaking to my heart since a little bit ago. Y cada uno de nosotros, yo creo que en este momento estamos pasando dificultades. And I think all of us here are going through difficult situations. Y el Señor también nos quiere enseñar And the Lord also wants to teach us que si tú depositas tu confianza en Él that if you place your hope in Him y pones toda tu fe and you place all your faith en lo eterno, in the eternal, Él va a trabajar en tu corazón. He's going to work in your heart. Porque ahí es donde necesitamos ganar terreno nosotros. Because that's where we need to win territory. Ahí es donde nosotros debemos ser fortalecidos That's where we need to be strengthened en el corazón. in our heart. Hoy en día somos muy atacados con tantos pensamientos. Nowadays, we're very attacked in our thoughts. Yo he tenido pensamientos I've had thoughts que me han venido a ser más vulnerable. that have come to try to make me more vulnerable. Ha habido noticias There have been news que te hacen pensar lo peor. that make you think about the worst. Con lo que estamos viviendo hoy en día, With what we're living nowadays, hay noticias, we see there are news, como usted sabe, en el Medio Oriente, like you know, in the Middle East,
Y usted podrá decir, bueno, o mucha gente podrá decir, bueno, esto ha pasado. Or you could say, or a lot of people can say, well, this has happened. Pero cuando usted sabe que hay alguien de su familia But whenever you know that there's someone en esas áreas where there's a family member in Oh. those areas, involucrado or a family en member ciertas cosas, that's involved in certain things, y usted empieza a pensar, and you begin to think, ¿y si lo mandan a él? what if they send him? Yo tengo 2 hijos I have 2 sons que están sirviendo a este país. that are serving this country, Y eso muchas veces es duro de asimilar. and that sometimes is very hard to assimilate. De repente una alegría First, there's like this big joy, se te empieza a convertir en una tristeza, angustia, but this joy slowly begins to turn into this sadness or anguish, porque puedes esperar lo peor. because you can always wait for the worst. Pero si tú tienes la fe en Dios, But if you have your faith in God, aún en los momentos más difíciles, even in the hardest times, Dios va a cuidar, God is going to protect. Dios va a cambiar God is going to change aún los propósitos del hombre. even man's purpose. Nosotros estábamos pensando, o yo estaba pensando eso ayer, I was thinking about this yesterday porque recibí una noticia because I received some news donde había una posibilidad, that, Señor, había una posibilidad. that there was a chance, Esa posibilidad vino a traer un poco de inquietud. and that chance came to bring concern. Pero ayer mientras yo platicaba con mi hijo, But yesterday when I was talking to my son, parece que esa posibilidad ya no se iba a llevar a cabo. it seemed like that chance no longer was going to happen. Hay nuevos planes, There are new plans, nuevos lugares. new places. Entonces yo veo la misericordia y la gracia de Dios So I see God's mercy and grace cuando tú confías en Él, whenever you trust in Him. cuando tú le cierras la puerta When you close that door al enemigo trayendo ese pensamiento to the de enemy that's de trying to desgracia. bring that thought of disgrace. cuando tú cierras la puerta, Whenever you close the door, tú le bloqueas todas las intenciones al enemigo you block all of the enemy's intentions de que cobre of o que se lleve a cabo el propósito que él tenía. you block his intentions to, or you block the purpose that he had or the intentions that he had. Debemos velar We have to be vigilant, no solo por nuestra vida, not only for our own lives, sino también por todos aquellos but for all of those que de alguna manera that in some way se están siendo debilitados are being weakened por estos ataques del enemigo. by those attacks of the enemy. O sea, no importa la situación que enfrentemos, So it doesn't matter what type of situations we face, usted tiene un Dios que es fiel you have a God that's faithful. y todo se lleva a cabo es por su And fidelidad. everything happens because of his faithfulness. No se trata de nuestra fuerza, It's not about our own strength. debemos fortalecernos, We have to be strengthened. debemos armarnos con la armadura de Dios. We have to wear the armor of God. Y cuando usted se arma con la armadura de Dios, And whenever you are armed with the armor of God, no quiere decir que se pone un artefacto y luego se lo quita, it doesn't mean that you put something on and then you take it sino, off. sino que quiere decir But what it means que todo el tiempo is that all the time estamos haciendo la voluntad de we're doing Dios, God's will. estamos sumergidos en la palabra de We're Dios, submerged in the Word of God. estamos orando, We're praying. estamos confiando en Él. We're trusting in Him. Esa es la armadura que te va a liberar That's the armor that's going to free you de todos esos dardos que el enemigo te of lanza. all those darts that the enemy's sending your way. Y eso es lo que yo quería compartirles el día de hoy, And that's what I wanted to share today, porque es angustiante, because it is concerning. pero el Señor ha mostrado su misericordia en nuestra familia But the Lord has showed mercy in our family, y hemos confiado plenamente en Él. and we have fully trusted in Him. Y sabemos que lo que es imposible para el hombre, And we know that whatever is impossible to para Dios man, es posible. it's possible for Y Él God. cambia los tiempos, And He changes Él times. cambia los destinos. He changes Y el Señor destinies. está orando. And the Lord is Yo quería working. compartirles eso And I wanted to share this with you y darles gracias por escuchar and give you thanks for lo que el listening Espíritu Santo les habla a su to what the corazón. Holy Spirit is speaking to your Porque el Señor hearts. quiere fortalecernos. Because the Lord wants to strengthen En cada us. momento de su vida usted tiene problemas. In every area of your life, you have En problems. su salud usted puede tener You problemas may have problems in your health, o puede enfrentar problemas. or you may face problems in the future. Pero aún en medio de todas esas But circunstancias, even in the midst of all those usted circumstances, debe entender y saber you need to understand and know
que Dios es fiel that God is faithful, y que Él no va a permitir and that He's not going to allow que usted pase for you algo más de lo que usted puede to soportar. go through something that you will not be able to bear. Solo doy gracias a Dios por este tiempo So I give thanks to the Lord for this y time. gracias porque yo sé que ustedes también oran por nuestra familia And I also want to give you thanks because I know you pray for our family. y honestamente yo sí les pido que estén orando por nosotros, And honestly, I do please ask you to keep praying for us, por mí. for me. Yo sé que muchas veces, le decía a mi esposa esta mañana, yo sé que he fallado muchas veces como esposo, como padre, And I was telling my wife that I know that I failed many times as a husband or as a father. y todo eso viene a traerte consecuencias, And all of that comes to bring consequences, donde el enemigo quiere ganar terreno. where the enemy wants to win terrain or territory. Pero también sé But I also know que cuando tú te humillas a Dios, that whenever you humble yourself or surrender yourself to God, Dios te da la fortaleza, God gives you the strength. pero también te da la sabiduría God also gives you the wisdom para que las cosas cambien, for things to change, para que actúes correctamente. for you to act correctly. Entonces yo le doy gracias a Dios por este So tiempo I y give thanks to the Lord for this time. le voy a decir a Hannah que ore en inglés para que sea una sola oración And para despedir el servicio. I'm going to pray so we can close the service in one prayer. Y es todo lo que tenía yo que compartir con ustedes. And that's all I had to share with you guys today. Lord, we give you thanks for today, Lord. Lord, we give you thanks for this time, for the service, for the worship, Lord. Thank you because even though whenever we are unfaithful, you are faithful and you carry out whatever you said you were going to do, Lord. We ask you to allow our hearts or make our hearts fertile, that this seed that was planted in our hearts may take root and give fruit, Lord. We give you thanks for today. We give you thanks for our week. And help us keep our eyes on you, to be watchful, not to be distracted by the thoughts or situations that the devil is placing around us, Lord. We give you thanks for being faithful and for loving us. In the name of Jesus, amen. Facebook family, thank you for joining us. I hope you were blessed by this message, and we hope to see you here next Sunday. God bless.